मोहन माझी तम टीम तम कैबिनेट को मु निंदा प्रस्ताव दूची अपारक सरकार ए बात्या को तुम फेस कर पार्लो नहीं। काली मु जाइथली राजनगर जोठी लैंडफॉर्म करिछि से जगह डांगमार जहर मूल गाँठी फल करिछि एई गाँ बुंजरे से माने प्रशंसा करी कहले जदि आमे बंचिचु जानकी पट्टनायक पाई कारण से सेठे जंगल सृष्टि करिछि। ये जो लैंडफॉल हला से जंगल रे माड़ हला से एरियाटा को पूरा जाली देछि एवं से स्पॉट काली जाइथलु आमे ता पाख सबू धान फसल नष्ट हो जाइछि घर अल्प डैमेज होइछि पीवा पानी एपर्यंत मिली नहीं इलेक्ट्रिक एपर्यंत कटि जाए मोहन बाजी रिमूव करा को एरिया रे एपर्यंत विद्युत बाहरिनी लोके पाई नहांती मु काली से एरिया को जाई चाउल चूड़ा गुड़ एवं बिस्कुट पाउरुटी आमे चिन्नू दास लिंगराज साहू को नेतृत्व रे काली गोटे ट्रिप माल बांटिकी आसु कोठे ना डांगो माल जोठी फल करिछि बात्या जरीमूल गाँ रे से बात्या लैंडफॉल करिछि सेई गाँ सेई जंगल उड़ी जाइछि एवं खोला बांकुआर उलुरिया छक ईश्वरपुर पंचायत काली गाँ जोठी लैंडफॉल करिछि जोठी बात्या माड़ करिछि सेई जगह रे जानकी पट्टनायक गुड़िए गछ पोती थे बोली जीवन रही कहले 30 वर्ष तले जानकी पट्टनायक जो गछ पोती थे से गछ माड़ कला लैंडफॉल आमे बंची काली आकाश मार्ग मुख्यमंत्री लाभ कौन आम बड़े तालुना लोकों पाखु अरे मोहन बाजी तमें आकाश कौन देखुचे 200 देच चूड़ा ए गाँ बारे करे जो लैंडफॉल कर पचास रिलीफ कौन दिखाई ना 200 चूड़ा चूड़ा साथी गुड़ ना कि चीनी ना कि मु भावी रोसई कर माने देवे जिलापाल मान को पावर दियो से रोसई कर लोक खाया को दिंतु किले दिखिली चूड़ा दियो चाउल दियो किरोसिन दियो अंधार भीतर अछंती इलेक्ट्रिक दियो 4 दिन है इलेक्ट्रिक कटाप पानी कटाप रास्ता खाल डाक्तरखाना रे डाक्तर नहांते कि अवस्था ये लोक अच्छा आउ थे कहीदे मीडिया भाई मान जरिया ओडिशावासी भारतवासी शुणी था मु ए गाँ काली जाइली 200 चाउल व्यतीत किसी पाई ना से चूड़ा व्यतीत डांग बाल जहर मूल जोठी बात्या लैंडफॉल करिछि जो जगह रे जो जंगल रे हेंटा जंगल
ତାକୁ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଥିଲା 30 ବର୍ଷ ତଳେ। ସେଇ ହେଣ୍ଟା ଜଙ୍ଗଲ ଏ ବାତ୍ୟା ମାଡ଼କୁ ସହି ଏ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହରିମୂଳରେ ପଡ଼ିଛି ସେ ସ୍ପଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ। ଖୋଳା ଲାଗିଛି, ବାକୁଆଳ ଲାଗିଛି, ଫୁଲୁରିଆ ଛକ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଉଛି। ରିଲିଫ ନାହିଁ, ଖାଇବା ନାହିଁ, ଗୋଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ଦଳ ନାହିଁ। ଇଏ କି ରିଲିଫ ଦେଇছে କାହାକୁ? ଯୋଉଠି ଫଲ୍ କରିଛି, ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ କରିଛି ଯୋଉଠି, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି 200 ଚାଉଳ। ଲଜ୍ଜା, ଘୋର ଲଜ୍ଜା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେକ୍ଟରକୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗୋଟେ ପଠାନ୍ତୁ, ରିଭ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି 4 ଦିନ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାଇନି, 4 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ଯାଇନି, କାହିଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, କାହିଁ ମାତ୍ର 200 କିଲୋ ଦିଆହେଇଛି, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଇନି, ବିଜେଡି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଇନି। ବିଜେଡି ପକ୍କା ଘର ଦେଇନି ବୋଲି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଛି 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 ଅଲାଜୁକ ପକ୍କା ଘର ତାଙ୍କ ଜେଜ ଅମଳରେ କରିଥିଲେ, ଜେଜ ବାପାଙ୍କ ଅମଳରେ କରିଥିଲେ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏ ମୋଦି ତାଙ୍କ ଜେଜ ତାଙ୍କ ବାପା ତ ବିକୁଥିଲେ ଚାହା, ତାଙ୍କ ବାପା ଅମଳରେ କରିଥିଲେ। କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ହେଣ୍ଟା ଜଙ୍ଗଲ ଯଦି କିଏ କରିছে ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜରିମୂଳ ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେଇଛି ସେଇ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇ 7-8ଟା ଗାଁକୁ ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ ପ୍ୟାକ୍ କରି ପ୍ୟାକେଜ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ପଠେଇ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତୁରନ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କେମିତି ହବ, ପିଇବା ପାଣି ପାଇବେ ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ହବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ବାତ୍ୟା ଏ ବାତ୍ୟା କିଛି ନୁହଁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବହୁ ଫସଲ ହାନି ହେଇଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଗୋରୁଗାଈ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ କେହି ମରିନାହାନ୍ତି, 3 ଜଣ ମରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ବାତ୍ୟାରେ ଚୁଡ଼ା 200 ଗ୍ରାମ ଦେଇପାରିଲେନି ଖାଇବାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ। ଏକାଟାରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ହେଲିକପ୍ଟର କୋଣାରେ ଉଣ୍ଡୁଛି, ଗୋଟେ କୋଣା କରିଦେଇକି ଉଣ୍ଡୁଛି। ସେଥିରେ କଣ ତୁ ପାଇବୁ? ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ଓହ୍ଲାଏ କୋଉ ଲୋକ ତମେ? ଗୋଟେ ହଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ବୁଲିକି ଆଇଲାଣୁ, କୋଉ ପାୱାର ଅଛୁ ନା କଣ ଅଛୁ? ସେଠିକା ଲୋକ ଯେମିତି ଖାଲି ହଜାର ବେଢିଲେ, ତମ ମିଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ପଚାର କିପରି ସେଠି ଶୋଭାଯାତ୍ରା, କିପରି ଯାତ୍ରା ହେଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ରିଲିଫ କେମିତି ଦେଇକି ଆସିଛୁ? ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ରିଲିଫ କାର୍ଡ ନେଇକି ଦେଇକି ଆସିବେ। ମୋ ସହଯୋଗୀ ମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କଲେ। ଚୁଡ଼ା, ଚାଉଳ, ଗୁଡ଼, ପାଉରୁଟି, ବିସ୍କୁଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବାଣ୍ଟିକିରି, ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ ପାଉରୁଟି, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼ ବାଣ୍ଟିକି କାଲି ଆଇଛୁ ଆମେ ଏଇ ଗାଁରେ, ଯୋଉ ଗାଁରେ ଫଲ୍ କରିଛି ବାତ୍ୟା। ଧନ୍ୟବାଦ।